তিনি কাইসা বিশেষ কারণনি বাগৈ आं तिनी कायसा आनी फेसबुकआव कायसा बखायनानै मा फायखा थांनाय 16/6/2025 जे इं मानदेयाव ताखु किरणदेव बर्मा कायसा काव थुमनाय चिरां जातिनि बं किरणदेव बर्मा तिनी कायसा बांलानि निउज चेनेलनि जे फेसबुक बा निउज इउट्यूबनि जे खबर थंनाय बबा जे काव सालायमानि ओ बिषयतयै एक्चुअली ब आनी नामे जेबाबे কয়েকটা যে ইউটিউব চ্যানেল খরাং নিনিয়ানি ইউটিউব চ্যানেল তাইব নিউজ 24 নেটওয়ার্ক হনে কাইসা ফেসবুক পেজ ও জাগাও বিভিন্ন ভাবে এবং আনি বিরুদ্ধে অথবা আনি এলিগেশন যেভাবে সার্ভে দङ এবং এর আগেও বিভিন্ন ভাবে আনি অ্যাসেম্বলি আনি 5 নং এডিসি এরিয়ানি বাইরে রাও ভিজিট খালাयो অথচ বইনি এরিয়া অবো আনি এরিয়া গর বিভিন্ন এলিগেশন খালাইব আনি বিরুদ্ধে কাউ সাই দङ প্লাস বিভিন্ন সময় বানা রাং চাও রহি আনি বিরুদ্ধে নিউজ অবো খালাই দङ তিনি বইনি দফানি বুরু রনি চক্রান্ত বাই বুমাই কে আনি বিরুদ্ধে খালাইমানি অবো एक्चुअली खूब खास हानानि काव निजेनि जाति निजेनि दफाङै कायसा निजेनि बुरुनो अबहाय एलिगेशन खायमानि अबो बेलाय खैसाया आं पयलानो साना नायो जे ओ चैनेलो जे पयला शुरू मानिके एक्चुअली बुंगांबाय आगे থেকে आंबाय भालो सम्पर्क दङ भालो सम्पर्क गत एसेम्बली निर्वाचन बानि लगे दङ बोनो आं जा नांमानि रां पैसाबो रिजार्व এবং ইলেকশন হারিমানি পরে তাই ওইসা বানা রাং বিও গাড়ি সামনা গাড়ি নষ্ট খানে কিন্তু ইলেকশন হারাইমানি পরেও আনি আর রাং পয়সা করে বনর মালিয়া তারপরেও दिन থেকে आंबाय बो बिसि नय थाका कोनो जोगाजोग नालिया एक्चुअली आं इच्छा दङ निजेनि बुंनो रिनानि किन्तु आं रिमालिया जार कारणे बो दिन থেকে आंबाय कोनो कन्टेक्ट करे आंबाय कोनो काव सालिया तिनि साना कलायो जे राजीव देव बर्मा नि मुं कायसा राजीव सरकार हने कायसा फेसबुक बा तामजानि चैनल आं बनो मुइतो करे बॉयज 24 देना तामजानि चैनल बो खबर थमुइ दङ एकदिनो तिनि एम रविन्द्र देव बर्मा बो 5 किलो कायसा एसबी स्कूल इनॉग्रेशन खायनानि बागै बो प्रोग्राम खायका एक्चुअली अर आं कोनो सिया तिनि रविन्द्र देव बर्मा बिनि विभिन्न समस्यानि कारण बाय असुस्थ कारण बाय फाइमालि आनुफुन खायरिखा नङा इनॉग्रेशन खायनि थांतानि अर आं तो एक्चुअली ओ स्कूलनि सोमोन्दै आं सिया अबो खलायो बराव जे तिनि किरण देव बर्मा जे जेता बरावनि जे काव सालायमानि भॉइस रेकर्ड आं खोनाका अबो एडीसी नि इनॉग्रेशन खायतानि समूलाल तिनी विधायक एमएलए साहेबनि बुंतामनि फाय किरण देव बर्मा जे मीडिया वानसा राजीव सरकारनो जे बजे सामानि आं खोनाकावबो एमन कि बराव निउज कायसा निउज चैनल मालिक गङै যত নিউজ চ্যানেল नि যারা খবর থংনাय उंथो নিউজ চ্যানেল उंथो जे कुनो चैनल यूट्यूब चैनल যত जों सम्मान जानो जा कासे जे सांबादिक बा निउज चैनल नि যারা অবখাইনেরা বড় গণতন্ত্র চতুর্থ স্তম্ভ जों যত সম্মান हो যতनो जों रेसपेक्ट खायो किंतु जे जागा तुंतै गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ तुंतै जे कायसानि प्रलोभन बाय कायसानि लोभ बाय बा कायसा कन्ट्रेक्टर सामु मानखा बा बनो कायसा 10% रां दिखायाव कगबाय तिनि बयनर रां लालगे सुवाग लोंनगे आरा लोंनगे कायसानि बिरुद्धे निर्दोष अपप्रचार खायनानि अब एक्चुअली गणतंत्रनि चतुर्थ स्तंभनि आवतार बायरे एवं अब आवतार दिनिया जार कारणे अर एडिसिनि स्कूल जेता उद्बोधन खायमानि कासाय नायखा जत निम्न माने काम एडिसिनि स्कूल लंमानो कन्स्ट्राक्शन वार्ड स्टेट गवर्नमेंट अब पीडब्ल्यू दिनि काम एवं अर आं निजे आनि स्टेटमेंट अर न्यूज नायदि विभिन्न चैनल नायनाय आं केबनो दुसारप खलाया जारा कन्स्ट्राक्शन काम खलायना आं एमएलए नि बुंबो अर फुया ताइले किरण देव बर्मा ओ न्यूज चैनल नि मालिक न केनो असो ब कायसानि न्यूज चैनल ब रेखा कवै विभिन्न चैनल ब रिखना ठीक আছে अब आं मानेखा किंतु ब जे बनो बीजेपी नि सरायराव जले जाय दङ ताबो तेर माननाय हंस त्रिपुरा विपद पड़ले चुना दिबो आरो नै बयनि दफानि बुरु रबाय जे अब खलायमानि बीजेपी नि सरायराव जले मानि बो बाय किसिका अबनि बागै आं काहाम हामिया बा आं साया खायदे खाया नराव बिनि भॉइस रेकर्ड दङ नराव प्रमाण खलायदि नराव खनाय नायदि बिनि भॉइस रेकर्ड राजीव देव बर्मा बाय काव सालायमानि सुमा साका आं नरावनो जतनो कयो छबनि दोष बेदोष नराव बिबिचना खलाय बिचार खलाय नायदि नराव जारा नाय तंनाय लुकुरावनो बो बयनि दफानि अबबाय रांनि लुबबाय पैसानि प्रलोभनबाय कन्स्ट्राक्शन काम मांगो काम फाबो सबनो काम फाबो जों सियो एवं बो बोसोर टाका रां लाखा काम फालो अबसियो एवं बिनि तमुं क्षेत्रे विभिन्न जागा बिनि अवैध असामाजिकनि कामनि पेपर दैबो बसियो आं तैखानो आं बिनि बेसिया बबाय आंबाय सालायनानै नाया बो आनि सुतबाय बो जदियो बो दाव फानो आं बो लंखायके आनि कुनो आपत्ति करे बो किंतु नराव काहाम हाया सब काहाम सब हामिया बो सागो प्रमाण दिथों आं बाहाय सामिन आं प्रमाण दङ नरावनि भॉइस रेकर्ड खनादि
borok tam salai kaje narok kaham haya narok bibicana khlai di nai tonai luku rokno o hani tipra sarokno joto somajni borok rokno jara buddhijibi subodhi সম্পন্ন borok rokno ang koyo omo haike je kaisa খবর থংনাই বা কাউতুন থংনাই হিসাবে bo কিন্তু omo haike খাইমানি অব বেলাই খে চাইয়া অব বেলাই খে আং খাসাকা অব অ ত্রিপুরা সারাও যারা ত্রিপুরা রাজ্যনি চিনি ত্রিপুরা সা টংনাই রাও যারা বিভিন্ন চ্যানেলনি যারা নাই টংনাই রাও যারা নিউজ রিনাই যারা খরাং নিনি আনি চ্যানেলনি বা ইউটিউব ni যে চ্যানেলনি যে মালিক আং বনবো কাহাম খে সিনিও বব বিভিন্ন ভাবে অব লায়া যার খলাই যে অম হাই কাউ সামানি হয়তো বা কাউ সাথেনি বিভিন্ন ভাবে স্লিপ টাং অন্য পূর্বে কাউ সাথে ভানা অব রেকর্ড দংখা একচুয়ালি আং বনো অ দিন হিমানিয়া বিভিন্ন ভাবে অন্য পূর্বে জলে যাক দেখাও সামচা বসলিপ টাং নরাও সাব গাম সাব চাইয়া নরাও অবন বিচার খাই নাইদি এবং বয়স নরাও খানাই নাইদি হামবাই নরাও নজ রাজীব হ্যাঁ ভাই ও করো করো ইউজ করো পরে যে সময় বিপদে করবা তোমার এখন তো আয়াত সুমা দিব দূর আপনি কই আছেন আমরা কইরো না কই আছেন আসলে কে আছি আমরা এখন তো আমরা 10,000 টাকা দিচ্ছি এটা একটু মাল কাজে লাগে নিয়ে দিয়ে হ্যাঁ মরবো এই নিউজে তো পড়ছে অন বিজেপি পোলা ফান্ডাও তোমার উপরে বিক্ষোভ আল্লাহ এর নাম দিয়ে চিন্তা করতো এমএলএ কি তার লাগে নাম ধরছে তা হংস কুমার হেরা ইমিগ্রেশন করছিল না স্কুল এমএলএ নামে তুমি এটা নিউজ করছে না নি এমএলএ এর নামে কি এটা 49 এর এরিয়া তুইছে এই স্কুল তো বিল্ডিং ওয়ালা গই বাঙ্গা এখানে এমএলএ কি তার লাগে নাম ধরছে কিটা এখানে তো ইমিগ্রেশন করছে টিটিএডিসির এটা জানি কয় টিটিএডিসি ডিপার্টমেন্ট এখানে তো এমএলএ 49 বিধানসভা নানি 49 বিধানসভা হোক না কালকে ইমিগ্রেশনের পিলারে কোনো এমএলএ নাম আছে নাকি না ইমিগ্রেশন তো নাই তাহলে তুমি কেমনে এমএলএ এর দোষ দিতে পারছো আরে বাবারে দোষ দিতে ওইটা তো করছে তো পিডব্লিউডি থেকে পিডব্লিউডি করলেও তাহলে এমএলএ এর দোষ দিতে না তো এমএলএ এরিয়াতে কাজ হইছে তো না আচ্ছা শুনো যদি তাহলে যদি এরকম যদি ড্যামেজ বিল্ডিং দেখে থাকে তাহলে ইমিগ্রেশন করছে এমডিসি এরা কিতা লাগে এখন তো ধরা খাইব এমডিসি উল্টা আচ্ছা তারা বুঝবো কি তারা বুঝবো তুমি নিউজ করতে সময় কমসে কম তুমি তো একটু থাকতে লাগবো তো না আজ এরা এমনি নাম দিয়া দিছে এখন বিজেপি পোলা ফান্ডাও তোমার উপরে বিক্ষোভ আল্লাহ এর নাম দিয়ে চিন্তা করতো এখানে এমনি কোনো এখানে কোনো ইমিগ্রেশনের নামও নাই হ্যাঁ আর এটা এডিসির কাজ কেমনে আর ইমিগ্রেশন করছে এটা আবার ইমিগ্রেশন কইরা ছাইরা আবার নিউজটা দিলাইছে এখানে ইমিগ্রেশন করার পরে আবার নিউজ নাম্বার বিল্ডিংটা 2 নাম্বার কইরা নিউজ করছে যেটা ফাঁসবো না নি যারা ইমিগ্রেশন করছে যদি বিল্ডিং যদি ড্যামেজ হয়ে থাকে তাহলে ইমিগ্রেশন করতে কি লাগা এটা তো প্রশ্ন না ইমিগ্রেশন করার পরে না চোখে লাগছে বিল্ডিং এর ড্যামেজ তাহলে তো ওইটা হইতো না তুমি পরের দিন তুমি ভিজিট কইরা হইলেও সালে তো ভালো হইতেছিল না সেদিনই তুমি ইমিগ্রেশন করছো সেদিনই বিল্ডিং ড্যামেজ করে তুমি নিউজটা দিয়া দিছ এটা তো উল্টা এমডিসি নামে এটা তো বদনাম হইব কন বুঝছ সেদিনে ইমিগ্রেশন করছে সেদিনে 2 নাম্বার ড্যামেজ করে ওই চিল্লাইয়া কথা কইতেছ নিউজ করতেও একটা বাইল আছে তো না ভাই যদি তো হেরে তুমি সাপোর্ট করলেও সাপোর্ট নাই ভাই তুমি হেরে সাপোর্ট করছে তখন হে নিজে মরবো তোমার নিউজ দিয়ে দেখা যাবো সব চ্যানেল ত্রিপুরার যত চ্যানেল আছে নিউজ হয়েছে ভাই হ্যাঁ পিবি 24 নিউজ করছে হেডলাইন ত্রিপুরা করছে একলা আমি করছি না তুমি ইনফরমেশন দিছি যখন তুমি তো আমি একলা করছি নাকি এটা নিউজ সব চ্যানেল করছে তুমি ফুটেজ না দিলে কেমনে পাইবো হেরা কিটা হেরা গেম কেমনে পাইবো হেরা হেডলাইন পাতি আছে মে রাজীব হ্যাঁ ভাই ও করো ইউজ করো পরে
যে সময় বিপদে করবা তোমার এখন তো চুমা দিব দূর আপনি কই আছেন কইরো না কই আছেন আসলে বে আছি আমরা এখন তো আমরা 10,000 টাকা দিচ্ছি জল একটু মালটা লাগে হ্যাঁ মরবো এই নিউজে তো পড়ছে যদি ডেমিস হয়ে থাকে তাহলে হংস তো কইছে না এমএলএ নাম কইছে নি হংস এমএলএ বিধানসভার নাম তো কইছে না আরে হের না দিছ ওইটা ঠিক এটা তো তুমি দিছ বাবু আর এখানে দেখা লেখা দেখছো না TTADC এটা কি এমএলএ ফান্ড বানাইছে নাকি এই রাজ্য থেকে বানাইছে সেদিক থেকে বানাইছে চিঠি জিজ্ঞাসা করছে আবার আবার এখানে আয়া PM কইরা গেছে ইমিগ্রেশন কইরা গেছে যদি এত ডেমিস হয়ে থাকে তাহলে ইমিগ্রেশন করতে কি লাগা এসডিও থেকে তো এমএল ডাইরেকশন করো